अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी साहब ने जनाजे की नीयत बताने और सिखाने के बाद नीयत बांध कर नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू कर दी थी, मगर वफ़ात पा जाने वाले शख्स की बहन बिना नमाज जनाजा का लिहाज रखे मुर्दा हालत में पड़े भाई को बद्दुआएं दे रही थी, जिस शख्स की पारसाई का पूरा इलाका गवाह था। सगी बहन उसकी लाश की तौहीन कर रही थी। कोई भी शख्स मुकम्मल तवज्जो से जनाजा नहीं पढ़ पाया था। बहुत सारे लोगों की राय थी कि औरत की मिन्नत समाजत करके उसे 10 मिनट खामोश करवाकर जनाजा दोबारा पढ़ लिया जाए, मगर औरत की बद्दुआएं लोगों के दिलों को दहला रही थीं और वो किसी भी सूरत खामोश होने के लिए राज़ी न थी। बकौल औरत के उसके भाई ने ज़मीन में से उसका हक भी हड़प कर रखा था, जबकि भतीजे कुरान पाक पर हलफ देने को तैयार थे कि औरत अगर नमाज जनाजा सुकून से पढ़ने दे तो वो लोग 1 साल के अंदर अंदर सारी ज़मीन फुफ्फो को दे देंगे, जितना चाहे हिस्सा और वो रख लेंगी, बेशक सारी रख ले, मगर एक बार हमारे वाले साहब को कब्र में सुकून से उतरने दें। लोगों की लाख मिन्नत समाजत पर भी मैयत को बद्दुआएं देती वो औरत इस बात पर राज़ी न हुई। यहाँ तक कि गांव के मुअज़्ज़िज़ीन ने उसे उसका हक दिलाने की ज़मानत भी दी, मगर फिर भी पत्थर दिल औरत ने मुर्दा भाई का चैन से जनाजा न होने दिया, न उसे सुकून से कब्र में उतरने दिया। औरत का नाम सुगरा बीबी था। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। अपने भाई से 15 साल छोटी थी। आज उसका भाई अपनी 65 साला ज़िंदगी गुजार कर अब्दी नींद सो गया था। जो सुगरा जिंदा भाई को लान तान और बद्दुआएं देती रहती थी, वही सुगरा मुर्दा भाई को बख्शने पर तैयार न थी। यहाँ तक कि सबको पता था सुगरा गलत है, उसका भाई हक पर है, मगर उसके बावजूद कुर्ब जवार का कोई आलम या मौलवी मुर्दा हालत में सामने पड़े मोहम्मद हयात के नमाज जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो सब जानते थे जनाजा पढ़ाने के बाद वो लोग भी सुगरा के निशाने पर होंगे। सारे इलाके में सुगरा ने अपने भाई के मुतालिक मशहूर कर रखा था कि उसका भाई जायदाद में उसका हिस्सा हड़प कर गया है। गो के चंद बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ लोगों को हकीकत मालूम थी, मगर मोहम्मद हयात ने उन्हें भी मना कर रखा था कि मेरी बहन को हकीकत ना बताई जाए। मैं नहीं चाहता मेरी बहन मेरे सामने शर्मिंदा हालत में खड़ी हो। सारी ज़िंदगी बहन का मान रखने वाला मोहम्मद हयात खुद आज फोत हो गया था। बहन की हर्जा सराइयाँ सुनने के बावजूद पूरा इलाका जनाजे के लिए उमड़ आया था और बहन ने उस मौके पर भी अपनी आहों बद्दुआओं का सिलसिला जारी रखा था। हकीकत ये थी कि जब सुगरा की शादी के दिन करीब थे तो उसने अपने दूर के हिसाब से इतना ज़्यादा जहेज़ की फरमाइश कर दी कि जिसे बज़ाहिर पूरा करना मुमकिन नहीं था। वाले साहब फोत हो चुके थे। घर में वालदा और भाई थे। भाई घर का वाहिद कफील था, मगर उसकी इतनी हैसियत न थी कि वो बहन को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जहेज़ दे। लिहाजा उसने अपनी बहन को समझाना चाहा, मगर बहन अपनी ज़िद पर कायम रही। यहाँ तक कि सुगरा की माँ ने भी उसे समझाया कि तुम्हारा भाई खुद 30 साल का हो चुका है, उसकी अपनी शादी की उम्र गुजर रही है, उसके बावजूद उसे तुम्हारी शादी की फ़िक्र है। अपने भाई के कुछ एहसास करो। मगर सुगरा अपनी बात से पीछे न हटी। यहाँ तक कि उसकी माँ ने उस पर हाथ उठा दिया। जैसे मोहम्मद हयात को ये बात पता चली कि मेरी वालदा ने मेरी बहन पर फ़कत जहेज़ की फरमाइश पर हाथ उठाया है, तो वो अपनी बहन के पास गया और उसको उसकी डिमांड का जहेज़ देने का वादा कर लिया। यूँ सुगरा खुश हो गई। दोनों बहन भाइयों की शादी एक ही दिन तय पाई। मोहम्मद हयात के घर पहले 3 सालों में 2 बेटे हुए, जबकि सुगरा के घर 4 साल बाद पहला बेटा हुआ। मोहम्मद हयात के 2 बेटे 2 बेटियां, कुल 4 बच्चे थे, जबकि सुगरा के पास 2 बेटियां 1 बेटा था। सुगरा के भाई ने सुगरा की ख्वाहिश का जहेज़ देने के लिए अपनी सारी ज़मीन करीबी गांव के बहुत बड़े ज़मींदार को 30 साल के लिए ठेके पर दे दी और 30 साल का ठेका एडवांस लेकर अपनी बहन की पसंद का जहेज़ बनवा दिया था। खुद सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाला था। बहन की ख्वाहिश की तकमील की खातिर वो अपने मासूम बच्चों को छोड़कर मिलों में मजदूरी करता रहा, मस्त्रियों के साथ काम करता रहा, लाहौर शहर में बसों पर कंडक्टर बना रहा ताकि बच्चों का पेट पाल सके। दूसरी तरफ शादी के 10 साल बाद सुगरा ने अपने शोहर के उकसाने पर अपने भाई से जायदाद का हिस्सा मांगना शुरू कर दिया, जबकि भाई पहले ज़मीन ही 30 साल के लिए ठेके पर दे चुका था और बहन को यह हकीकत नहीं बताना चाहता था। लिहाजा वो टाल मटोल से काम लेने लगा। हालात को देखते हुए सुगरा के शोहर ने झूठी अफवाह फैला दी कि उसका भाई सारी ज़मीन बेचकर पैसा लाहौर कहीं जुए में उड़ा आया है, कुछ संभाल कर डबल होने के लिए बैंक में रख दिया है। अपने शोहर की बात सुनकर सुगरा और भी ज़्यादा शिद्दत से
جائیداد میں اپنا حصہ طلب کرنے لگی اور بھائی کو بد دعائیں دینے لگی۔ قریب و جوار کا کوئی گاؤں، کوئی بندہ، کوئی رشتہ دار، کوئی گھر سغرا نے نہیں چھوڑا تھا جہاں جا کر اس نے نہ بتایا ہو کہ اس کا بھائی اس کی جائیداد ہڑپ کر گیا ہے۔ سغرا آج تک یہی وتیرہ تھا۔ اب محض 1 سال بعد زمین کا ٹھیکہ پورا ہو جانا تھا، جو حقیقت میں پورا ہو چکا تھا، مگر ان لوگوں نے زمین پر کچھ اخراجات کیے تھے، ٹیوب ویل وغیرہ لگوایا تھا، زمین لیول کروائی تھی، پختہ کھالے بنوائے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس 30 کی بجائے 37 سال کے لیے رہنی تھی۔ ان کے 37 سال پورے ہو چکے تھے۔ یہ سال آخری تھا، مگر بہن کی خواہشات کی تکمیل کرنے والے محمد حیات کو زمین واپس ملنی دیکھنا نصیب نہیں تھی۔ وہ یوں ہی بہن کی بد دعائیں لیتا رخصت ہو گیا تھا اور بہن کو مردہ حالت میں پڑے بھائی پر بھی ترس نہیں آیا، یہاں تک کہ جب سغرا کی والدہ زندہ تھیں، انہوں نے 1-2 بار سغرا کو اس حقیقت سے آگاہ کیا تھا کہ زمین لمبے عرصے کے لیے ٹھیکے پر دی ہے، مگر سغرا کی برین واشنگ کچھ اس انداز سے کی گئی تھی کہ اس نے اپنی والدہ کی بات کا بھی یقین نہیں کیا تھا اور الٹا الزام لگاتے ہوئے کہا، آپ محض مجھے میرا حق لینے سے روکنا چاہتی ہیں، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مجھ پر ظلم کر رہی ہیں۔ جب ماں کو یقین ہو گیا کہ اس کی منتیں اور دلائل کسی کام نہیں آئیں گے تو وہ خاموش ہو گئی تھیں۔ ماں کی خاموشی کو سغرا نے اپنی جیت سمجھ لیا تھا اور آج تک سمجھے رکھا تھا۔ خیر، جیسے تیسے جنازہ ہوا اور محمد حیات کو دفنا دیا گیا۔ آج اس کے بھائی کو مرے ہوئے 1 سال گزر چکا ہے۔ اس کے بھتیجوں کو آج پوری پنچایت کے سامنے زمین واپس ملی اور انہوں نے اسی پنچایت کے سامنے وہ زمین اپنی پھپھو کو دے دی، جبکہ گاؤں کے بزرگ جو اس زمین کے گواہ تھے اور ابھی تک زندہ تھے، انہوں نے سغرا کو حقیقت بتائی تو وہ اپنی ماں اور بھائی کا یقین نہ کرنے والی سغرا آج غیروں کا یقین کر کے دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ اس نے بھری پنچایت میں تسلیم کیا تھا یہ سب کچھ اس کے شوہر نے اس سے بھڑکا کر کروا لیا تھا، مگر اب پچھتائے کا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ معززین علاقہ نے سغرا کے حصے کی زمین اس کے انکار کے باوجود اس کے حوالے کر دی اور باقی زمین اس کے بھتیجوں کو دے دی۔ بھتیجوں نے معزز علاقہ کی موجودگی میں اپنی جائیداد میں سے اپنی بہنوں کا حصہ الگ کر کے ان کو دے دیا اور کہا، انہیں اپنے والد صاحب جیسے انجام سے ڈر لگتا ہے۔ معزز ناظرین، خدا را کسی کی باتوں میں آ کر اپنے سگے بھائیوں یا اپنے خون کا جینا حرام نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔